नमस्कार आज्ञा मु जितेन्द्रपति यूट्यूब मंच नना वीडियो को आपन को स्वागत। तेबे आज एक नुआ मंदिर दर्शन करिबा। मंदिरटी आमर भद्रक जिला चांदबाली ब्लॉक अंतर्गत आरोडी ग्राम। तेबे आरोडी ग्रामर प्रसिद्ध देवता आम आखंडलमणि मंदिर दर्शन रे चलतु जीवा दर्शन करिबा। आरोडी मंदिरर सेवायत पूजक पंडित यही मानकर भल बाणी नबा एवं रीतिनीति आम मंदिरर रीतिनीति ए विषय जानिबा। तेबे चलतु जीवा मंदिर खूब निकटतर जीवा दर्शन करिबा। चलतु। तेबे आमे आसी पहुँची सारूँ आखंडलमणि मंदिर। आपण मैंने देखिपे आगे किसी दूर में पड़ो आम महादेवंकर मंदिर। आसतु जीवा आखंडलमणि मंदिर दर्शन करिबा। तेबे आसतु जीवा मंदिर परिसर भीतर को। मंदिर परिसर केमिति अछि आम एठी पूजार रीतिनीति ए विषय जानिबा। आसतु जीवा। पहुँची सारी आम आरोडी महादेव पाखे आखंडलमणि महादेव पाखे। तेरे आसतु आम मंदिर विषय पंडित मान सहित कथा किसी जानिबा। मंदिर रीतिनीति एवं भक्त मानकर जो पूजा हुए एठी आम पंडित मान अच्छा सब बढ़िया भाग कहे। आ मु बेसी किसी कहबिनी एठी कहीं प्रतिष्ठित देवी देवादेवी पाखे मुझे कहेनि बड़ करी आपण मैंने पंडित मान शुणवे। तेज आपको मोर प्रणाम। नमः शिवाय। तेरे आप परिचय प्रथम। बंकिम पाढ़ी आखंडलमणि का सेवायत। तेरे आम ये मंदिर केते वर्षर प्रतिष्ठित ये विषय कहिए। तो हजार हजार वर्षर मंदिर या तो माने कनिका रजा करथिले। कनिकार पाटराणी या माने स्वप्नादेश नहेबारु से हेबा परे से एक मंदिर को प्रतिष्ठा करथिले। किंतु आमे कहि परिबेनी बाबा भी कहि परिबेनी आम तांको बापा भी जे अछंती से भी कहि पारि। किंतु तो हजार हजार वर्षर मंदिर देवदेव महादेव को निजे इंद्र जेतले रोग होता से सी देवता को निजे ही पूजा करते आखंडलमणि की। आखंडल हेले इंद्र इंद्र प्रतिष्ठित मणि आखंडलमणि स्वयं इंद्र देवता को प्रतिष्ठा करछंती। अच्छा तो आम महादेव महिमा कौन अच्छी अपार महिमा
ଏଠି ଆରଡ଼ିରେ ଗାରଡ଼ି ନାହିଁ। ଯାହାର ଯେଉଁ ପାଦୁକ ଅଛି ବା କୁଣ୍ଡ ପାଣି ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ସାପ ଯେକୌଣସି ବିଷାକ୍ତ ସାପ କାମୁଡ଼ୁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଧି ହେଉନା ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ବିଷ ପାଣି ହେଉଛି। ବିଶ୍ୱାସରେ ଧରିଲେ ଆପଣ ସବୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ହେବେ। ତେବେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଦେବତା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଏଠି ଆମର ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣରେ, ଆଉ ପଶ୍ଚିମରେ ଅଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର, ଆଉ ଉତ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗା ଭୈରବୀ, ଦକ୍ଷିଣରେ ଅଛନ୍ତି ବି ମା କାଳୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପାଖରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଯିଏକି ବାହାନଙ୍କ ବୃଷଭ ଯସ୍ୟ ବାସୁକି କଣ୍ଠଭୂଷଣମ୍ ବାମେ ଶକ୍ତି ଧରଂ ଦେବଂ ବକାରାୟ ନମ ନମ। ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଆମର ବୃଷଭ ବି ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛନ୍ତି, ବୃଷଭ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ କହିବେ ଆମ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ତାଙ୍କର କଟକଣା କ'ଣ ଅଛି? ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ଏଠି ମେନ୍ ହେଉଛି ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କର ଘର୍ଷଣ। ଦହି ଦୁଧ ଗୁଡ଼ କନ୍ଦ ଲହୁଣୀ ମହୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଭୋଗ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଘର୍ଷଣ। ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କର ମେନ୍ ହେଉଛି ଘର୍ଷଣ। କଟକଣା ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ପଶିବାର କଟକଣା ଥିଲା, କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ କଟକଣା ଥିଲା, ଏବେ ଉଠାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆପଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ, ଲାଇନ୍ କରିକି ଯିବେ, ସେବାୟତ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କରିବେ ସେଇ ହିସାବରେ କି ବାଇକି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆମ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଯେମିତି ମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ନା ସୁନିଶ୍ଚିତ ସହଯୋଗ ଅଛି ଏଠି। କୌଣସି ଆପଣ ଦିନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଦୁର୍ନୀତି ବା କୌଣସି କିଛି ନାହିଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆମେ ହେଲୁ ସେବାକାରୀ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ କେଉଁଠି କିଛି ନା ବାହାରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆଖଣିଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବି ଦେଖିନୁ କି ବାହାରିନି। ଭୋଗ କରିବାର ନିୟମାବଳୀ ଭୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଘର୍ଷଣ ଆଉ ଖଜା ଭୋଗ ଲଡ଼ୁ ଭୋଗ ଆପଣ ଯାହା କିଣିବେ ଭୋଗ କରିବେ, ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ। ଆପଣ ନେବେ, ନନାକୁ ଯାହା ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେ। ମନ୍ଦିରର ପରିସର ଭିତରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭିତରେ, ବାହାରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଲାଗେନି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଆମ ଯେଉଁ ପୂଜାର ରୀତିନୀତି ପାଞ୍ଚ ଧୂପ ଠାକୁରଙ୍କର। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ। ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀରେ ସକାଳ ଭୋର 4:30ରେ ଆପଣ କ୍ଷୀର ମହୁ ଆମ୍ବ ପଣସ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ସିଜିନ୍ ଫଳ ରସ ଦିଆହେଇକି ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଅର୍ପଣ ମାନେ ଘଷା ହୁଏ। ଏଠି ଭୋଗ କରାଯାଏନି, ଭୋଗ ନାହିଁ। ଶିବ ତ ନିଜେ ଭୋଗୀ, ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେବ କ'ଣ? ସିଏ ଶମ୍ଭୁ ଶିରେ ସେ ନୈବେଦ୍ୟ, ତା ଉପରେ ନଦେଲେ ସିଏ ବି ସନ୍ତୋଷ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେ ଯାହା ଯୁଆଡ଼େ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଆଖଣିକ କତିରେ ଆମର କ'ଣ ଯାଏ ନା ଚିପୁଡ଼ା ହେଇଯିବ ବା ଘର୍ଷଣ କରାହେଇଯିବ। କୌଣସି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଏଭଳି ଘର୍ଷଣ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରହର। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି କେତେ ନା 8ଟାରୁ 9ଟା ଭିତରେ ଆମର ପହଡ଼ିକିଆ ଧୂପ। 12ଟା 12:30 କିମ୍ବା 1 ଭିତରେ ଆମର ହେଉଛି ନୀତି ଧୂପ। ତାପରେ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ। ଖଜା ଲଡ଼ୁ ଆମ୍ବ ପଣସ ଯାହା ଯେମିତି ଭୋଗ ଲଗାଯିବ। ରାତିରେ ହେଉଛି ଦଧି ପଖାଳ, ଦହି ମିଶ୍ରି ଗୋଲମରିଚ ଆମ୍ବ ଅଦା ରସ ଏସବୁ ଦିଆହେଇକି କାଗଜି ଲେମ୍ବୁ ଦିଆଯିବ, ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଦିଆଯିବ, ଖଣ୍ଡ ଦହି ଦିଆହେଇକି ଦହି ପଖାଳଟି ତିଆରି ହୁଏ। ଶାଗ ଭଜା ବା କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଭଜା ଦିଆହେଇକି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ଦିଆହେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦହି ପଖାଳ ବାବା ଖାଇବେ। ସୁନା ଚିଲିମରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଦିଆଯିବ ଦିଭରି, ବାବା ତାକୁ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ। ସକାଳୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଦିଆଯିବ, ସକାଳୁ କିଛି ନଥିବ, ଖାଲି ଟିକେ ଧୂପ ଲଗା ହେଇଥିବ। ମେଳା ମଉଛୁକ କ'ଣ? ମେଳା ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ବଡ଼ ହେଉଛି ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଶିବରାତ୍ରି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ କି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ କହିହେବନି। ତାପରେ ଆପଣ ହେଉଛି ଆପଣ ଶ୍ରାବଣୀ ବୋଲ ବମ୍ ହର ବମ୍ ବୋଲ ବମ୍ ହର ବମ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତ ଯାହା ଆସିକି କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଗଲେ। ତାପରେ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଶିବ ବିବାହ। ଶିବ ବିବାହରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ, ଜାଗରକୁ ଟପି ଯାଉଛି ଶିବ ବିବାହ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 30ଟା ଜିଲ୍ଲା, କିନ୍ତୁ ହେଉଛନ୍ତି 17ଟା 18ଟା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ମାନେ ଯେଉଁ କି ନାଚ ଦଳ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଭିତରେ ଫ୍ରିରେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ସବୁ ଦିଆହେଉଛି ଶିବ ବିବାହ ପାଇଁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଜାତ, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଜାତ, ମାଘ ମାସରେ ଜାତ, ବୈଶାଖୀୟ ଜାତ ଗୋପାଳମାନେ ଆଣିବେ ପାଣି ଦେବେ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜାତରେ 12 ମାସେ 13 ପର୍ବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେମିତି ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କର ସେଇଭଳି ପର୍ବ। ତେବେ ଆପଣ କହିବେ ଆମର ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ମାନସିକ ରଖିଥାନ୍ତି, ମାନସିକ କେଉଁ ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ? ନାଇଁ ଅଛି ସେମିତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସିଏ ହେଲେ କାର୍ପୁଣ୍ୟ ବା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ହୃଦୟବାନ। ସିଏ ଦେବତାଙ୍କର ଆମେ କହିପାରିବାନି, କାହିଁକିନା ସିଏ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ମହାକାଳ। ମହାକାଳ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କତୁରୁ ଆମେ ବର ନେବା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବାବାମଣି ବି ମହାକାଳ, କିନ୍ତୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶୁତୋଷ ଅଳ୍ପରେ ତୋଷ, ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସ୍ନେହର ଯଦି ଆପଣ କାର୍ପୁଣ୍ୟ ଭାବ ହେଇକି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ସେ ଶୁଣିବେ। ତେବେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ ଆସିବାର ରାସ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଦର୍ଶକମାନେ ମୋତେ ଖରାପ ଭାବିବେନି, ଆଜି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବାର ରାସ୍ତା। ପଣ୍ଡିତ କହିବେ, କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଆସିବା ରାସ୍ତା ମାନେ ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଆପଣ ଜଣାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭଦ୍ରକ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ରାସ୍ତା, ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଆମର ନଦୀପଥ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଏପଟେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ତିହିଡ଼ି ସାଇଡ଼ରୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ହେଇଛି। ମାନେ ଚାରିପଟ ରାସ୍ତା ଏବେ ହେଇଗଲାଣି, ଯାଜପୁରରୁ ରାସ୍ତା ହେଇଗଲାଣି।
जाजपुर रास्ता आपनकर पूरा कुआखिया पाखर पानी कोइल देकी टाउन एम देकी सेपटे रास्ताटा पूरा हो गला चारिआडू गमनागमन व्यवस्था बहुत भल आकार है। ठीक अच्छे तेरे आउ गोटे शब्द आम ठाकुरंकर जो पूजाटी हुए आपण ये पूजाटी केमिति करंती ये विषय शुणु पूजा है मंत्र ही देवता मंत्र नहेले बाबा पूजा जेकोसी हो आपण जमीती दिंतु से पूजा ग्रहण करेंगे किंतु सेवायत आम वंदे देव उमापति सुरगुरु वंदे जगत कारण वंदे पन्नक भूषण मृगधरंग वंदे पशुनांगपति वंदे सूर्य शशांक वन्नीनयन वंदे मुकुंद प्रिय वंदे भक्तजना श्रियंच वरदंग वंदे शिवं शंकर भक्ति पूत नैवेद्य। तेरे आपण किसी कहते मंदिर विषय आपण ना सर्वप्रथम मो ना गोपाल कृष्ण पाढ़ी मो आखंडलमणि सेवा घर आरड़ी जिते भारत वर्ष रे अंग बंग कलिंग थिला उत्कल होइनथिला कि ओडिशा होइनथिला सेतेबेले भगवान आखंडलमणिकर आविर्भाव ये आविर्भाव केते बड़ी किंवदंती मध्य अछि सत्य त्रेता द्वापर कली ये आध्यात्मिक बाबद कहवाक गले द्वापर रे जगन्नाथ महाप्रभु लीला कृष्णचंद्र लीला सारी शबर हाथ जारा शबर हाथ में निहत हेले पांडव द्वारा अग्नि संयोग के दाह करागला सी तो होती स्वयंभू तेणु से अग्नि ग्रासिला नहीं से समुद्र रे भसईदेले से दारू रूप से पुरी रे पूजा पाँच तेणु बलदेव पड़े गले बलदेव ये अंचल सिरे बण थिला ये अंचल रे बलदेव आसिक हत्या करते तांकरी अवयव रे स्वयंभू आखंडलमणि आज पूजा पाँच ये गोटे हूँ आध्यात्मिक कारण आ गोटे कारण से आध्यात्मिक कारण दुर्वासा ऋषिंकर छापरे इंद्र अभिशप्त होते तार कारण अच्छी जे दिवस प्रीति निषेध सी इंद्र माने दिवस रे प्रीति करते आमर दुर्वासा ऋषि माने देवता ब्राह्मण को गुरु इनको भेटा हेल्ले किसी दर्शनी देवाक पड़े दुर्वासा जिते राजा इंद्र को भेटा जाते गोटे पारिजात पुष्पमाला भेटी देते पारिजात माला की ग्रहण कर दुर्वासा काम सारी प्रत्यावर्तन करते इंद्र से दुर्वासा ना से दुर्वासा प्रदत्त जो मालाटी सी उर्वशी की दे सहित प्रीति करते तेणु दुर्वासा जाऊा समय देखिले उर्वशी खुशी है कि से मालाटी परिधान कर चिंता कले जे मु इंद्र को देनी मु तो गोटे बेश्या को दे नी तेणु ये कौन इंद्र मो जिन को एत बेखातिरी कर माने जड़े बेश्या को दान कले तेणु सी कोपान नलिए गले और अभिशाप देले जो जोनी लोभरे तू आज मो माला को उर्वशी की देलु जो माने शरीर रे जोनी सब सृष्टि सहस्र जोनी तेणु तेणु सी कौन कले जिते संगे संगे दुर्वासा अभिशाप फल फलिला से ब्रह्मा को सुमरणा कले ये रोगरू मो ये सापरू मुक्त पाइबा तेणु ब्रह्मा कहले तुम्हें नारायण को सुमरणा कर नारायण कहले तुम्हें देवदेव महादेव को तुम्हें सुमरणा कर सी रोगरू उद्धार कर तेणु सी कौन कले ना ये मूर्ति को आसी समुद्र कूल रे लिंग स्थापन करी जो लिंग की आमर बलदेव होते से लिंग को उद्धार करी से पंचरत्न मणि दे पूजा करते पूजा करी मैंने शापमुक्त होते स्वगृह को प्रत्यावर्तन करते तापर समुद्र बाली रे लिंग पोती जाइला समय गढ़ी जाइला आमे आसीबा जेतेबेले बंगर मुसलमान माने राजत्व करते से समय दीघा बालेश्वर अंचल देखी ये कलिंग को मुसलमान माने प्रवेश कले से हत्या लुंठन व्यभिचार चलेले तेणु समर सिंह महापात्र बोली जड़े व्यक्ति
से राजवंशी हूँ किंबा जमीदार वंश हो से पलायन करी एटी बसति स्थापन करते सी देखिले ये हूँ त्रिकोण भूमि सालंदी आ बैतरणी मध्य केन्द्र ये बसति स्थापन कले नदी पथरे यातायात करने को सुविधा हे तेणु सी ये बसति स्थापन करते बचापी चारण भूमि जोठी आज आखंडलमणि मंदिर प्रतिष्ठा होती से भूमि टी से चारण भूमि करते जितेबाला हलुआ हल करुला हरड़ बुणव हलुआ करुला जे हल फाड़ मुन बाजी खंडन है प्रभु तुम्भ कपाल हल लंगल को छाड़ीण चषा पड़े धारणा मणिमा मुजाणी नथिली ये जे तुम्भ करुला जितेबाला से हल कर लंगलर मुन ये महादेव मस्तक भेद कर समय आ बोलिकी रड़ी आमे चलुंट बाटर झुंटी पड़े बहुल बापल एमती शब्द ऑटोमेटिक आपे बाहरी पड़े जितेबाला भगवान जो फाड़ बाजी आ बोली दीर्घकाय रड़ी से आ रड़ी ये गाँ ना आज आरड़ी अच्छा तापर से कौन है ना हलिया जा माने मालिक को जड़े जे यही कथा जे गोटे पत्थर देहर रुधिर प्लावित होजे माटी हूँ शुष्क पत्थर शुष्क निर्जीव से जल ना कि गोटे पत्थर देहर रक्त बाहर आश्चर्य से आध्यात्मवादी मनीष थिला आसुरी प्रवृत्ति नथिला सी जितेबाला मालिक आसी देखे प्रकृत सत कथा जे पत्थर देहर रक्त बाहर से समय कौन कला जे आम 50 वर्ष 70 वर्ष तलू जावा जिते साइंस आज माने आखि खोली नाला आमर से आम झुटी पड़ुले कौटी माड़ हो जाते आम लहुणी लेप दौले घी गरम करके लगौले से समय जितेबाला ठाकुर देहरे फाड़ मुन बाजी रक्त प्रभावित होता सी लहुणी बसा दई आणिक लेप शिवलिंग उपर लेप देते से लेप दबा फल रक्त बंद होता अद्यावधि से घर्षण से दिन ठार घर्षण मैंने आज पर्यंत से लिंग पर जो घर्षण होता से घर्षणटा आज पर्यंत होची भगवान से घर्षण संतुष्ट करते ये घर्षण पाइबे आखंडणीकर ना पाइबे इंद्र प्रतिष्ठा कर जिते सापमुक्त जाते ये लिंगर आविर्भाव है आविर्भाव हो सारापर माने जमीदार कौन कले ना ये लिंग उपर सूर्यकिरण न पड़ा सी गोटे बरड़ा छत्ता स्थापना कर मैंने ढाकीदेले से बरड़ा छत्ता पर चालिया खंडे चालिया कलापर काठर मंदिर किछि दिन पर नीलाद्रि बिंधाणी कुड़काई काठर मंदिर काठर मंदिर गोटे शीघ्र देले तोड़ाई तेरे आम पंडित जहाँ सब कहले आपण मैंने सब जानिले माने विस्तारित रूप में बुझेकी कही आम पंडित तेरे आउ गोटे आपणकर बहुत बड़ प्रश्न गोटे थिला मझे मुझे शुणी आपड़ कमेंट भी देते सेटा हूँ पॉलिथिन जो भोग आमर ये पॉलिथिन भोग हुए ये मंदिर में पॉलिथिन भोग हुए ये विषय आम पंडित किसी कहे ये विषय जाना कहते गोटे घटना हूँ शालपत्र शाल गछ कमिगला शालपत्र तोलाली शालपत्र तोलू ना आ जहाँ तोलुंट बजार रे आकाश छुआ रेट तेणु व्यवसायी मैंने आ शालपत्र आणुना सस्ता सुंदर पॉलिथिन पाई जाऊँच पॉलिथिन भोग दे जदि प्रशासन एंडोमेंट कमिशनर यदि चाहता तेणु पॉलिथिन बैन करता किंतु प्रशासन ये दुर्बल कौन कथा प्रशासन मुंड खेलू नहीं मुझे आपको क्षमा मागे मझे रोकवाई तेरे मोर कहबार कथा आम पॉलिथिन जदि भोग नहीं कि जाऊे आम भगवान पाँच कि भगवान बर्तमान तो मैंने मनीष हाथ में बंधा बर्तमान भगवान कली जुगे भगवान
ମାନେ ନିଃସ୍ୱ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସନ୍ଦେଶ ଦେଲି ଯେ ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବା ଭଗବାନ ସେଇଆ କରିବେ। ଆମେ କେମିତି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇବା କେମିତି? ଆମେ ଯେହେତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମ ନିଜ ହିସାବରେ ଚଲାଉଛେ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେ ଭକ୍ତି କଲେ ବି ଠାକୁର ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଆମ ପଣ୍ଡିତ ଜଣେଇଲେ। ତେବେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା ଏଇ ଭୋଗ ଉପରେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଦହି ଛେନା କ୍ଷୀର ସେମାନେ କେଟିଲେ ବ୍ୟାଗରେ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପିତ୍ତଳ ବାଲ୍ଟିରେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଘର୍ଷଣ ନେଉ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶୁଖିଲି ପଞ୍ଚପୂର୍ଣ୍ଣି ଭୋଗ ଆଉ ଡାଲା ନ ଆସୁଥିବାରୁ ଏଇ ପଲିଥିନରେ ନେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ସେବକ ବି ତସଲା ପିତ୍ତଳ ତସଲାରେ ସେ ଭୋଗ ବି ନେଇଥାନ୍ତି। ସିଏ ବି ପଲିଥିନରେ ଆଣିପାରନ୍ତି, ସିଏ କାହିଁ ତସଲାରେ ଆଣୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଭକ୍ତି ସମାନ ନଥାଏ। ତେଣୁ କେତେଜଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ ମାନୁନଥିବାରୁ ସିଏ ତସଲା ମାଢ଼ ଦ୍ୱାରା ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଘର୍ଷଣ ପାଇଁ ପିତ୍ତଳ ବାଲ୍ଟି ବ୍ୟବହାର। ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ, ସେ ଆଉ କିଛି କହିବେ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ। ମୋ ନାଁଟା ହେଉଛି ପଦ୍ମିନ କୁମାର ପାଢ଼ୀ। ଆଉ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆରଡ଼ି ଧାମର ଆମେ ସେବାୟତ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କର କୁଣ୍ଡ ପାଦୁକ। ଏକୁ ପାଇଲେ ସାପ କାମୁଡ଼ା, ଯକ୍ଷ୍ମା, ଟିବି, କ୍ୟାନ୍ସର ଯେତେ ବଡ଼ ରୋଗ ଥାଉ ଧାରଣା ଲୋକ 11 ଦିନ 21 ଦିନ ଭିତରେ ପଢ଼ି ଠାକୁରଙ୍କ କୁଣ୍ଡ ଜଳ ପାଇ ଆରୋଗ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଠାକୁର ଆଖଣ୍ଡଳମଣି। ଯେ ଅଜଣା ଦେଶର ବାଜଣା ବାଜୁଛି ପଥର କହୁଛି କଥା କୁହା ଠାକୁର। ଯିଏ ମନ ଭିତରେ କଳ୍ପନା କରିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ତାର ଇଏ ଚନ୍ଦୁକ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରୋଗମୁକ୍ତ ହେଇଛି। ଆମେ ବି ନିଜେ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛୁ। ଯାହାର ଆଖି ନାହିଁ ଆଖି ପାଉଛି, ଯାହାର କିଡ଼ନୀ ନାହିଁ କିଡ଼ନୀ ବି ହେଇଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ହେଇଛି ସେଇ କୁଣ୍ଡ ଜଳ ପାଇକି ରୋଗମୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ବି ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ବି ଆଖଣ୍ଡଳମଣି କତିର 11 ଦିନ 21 ଦିନ ଭିତରେ ରହିକି ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି କତିର ଭଲ ହୋଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଠାକୁର ଆଖଣ୍ଡଳମଣି, ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ଠାକୁର ସିଏ। ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି ତାର ସବୁକିଛି ପାଇଛି। ଆଉ ଅପୁତ୍ରିକି ପୁତ୍ରଦାନ ଠାକୁର ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସର ଠାକୁର। ବହୁତ ଦୂରରୁ ବି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରି ଆଖଣ୍ଡଳମଣିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ତ ଛେନା ଗୁଡ଼ ଦହି କ୍ଷୀର ମଖନ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଚରଣାନ୍ଦୁକ ଘଷା ହୁଏ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ଉପରେ ବାବାଙ୍କ ଶିରରେ, ସେଇ ଚରଣାନ୍ଦୁକ ଗଡ଼ିକି ଏଇ କୁଣ୍ଡର ରୁହେ। ତା ଭିତରେ ସାପ ବେଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ପଡ଼ି ଏଇଟା ଏଇଭଳି ରହିଥାଏ। ତା ଭିତରେ ପଚିକି ସେମାନେ ସବୁ ଏଇ ଦେହର ଔଷଧ ତିଆରି ହୁଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ସୁନା ବେଶରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ ଯେଉଁ ପୋଲ ଦିଆଯାଏ ସେ ବି ଆସିକି ୟା ଭିତରେ ପଡ଼େ। ସେସବୁ ପଡ଼ି ପଚି ତା ଦେହରେ କି ଏମିତି ଔଷଧ ଭଗବାନଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦ୍ୱାରା ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିକି ଏମିତି ଅମୃତ ତିଆରି ହୁଏ ଯାହାକୁ ପିଇଲେ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ତା ଭିତରେ ବି ଏମିତି ଅମୃତ ଲାଗୁଛି ପିଇଲେ ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ବି ପିଇଲେ ତାଙ୍କର ଘୃଣା ମନୋଭାବ ବି ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏତେ ଅମୃତ, ଯେତେ ବଡ଼ ରୋଗ ଯେତେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏକୁ ପିଇକି ମୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କର ବାନା ତ ସେଇଭଳି ଉଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମେ ତ ପିଲାଟି ବେଳୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ। ଆମ ବାପ ଗୋସାମାନେ ବି ଏମାନେ କହି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଭଳି ହେଉଛି। ଆମେ ଆଖିରେ ବି ଦେଖୁଛୁ। ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଠାକୁର, ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଔଷଧ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତିଆରି ହେଇଛି ବାବାଙ୍କ କୃପାରୁ, ସେମାନଙ୍କର ବହୁ ବଡ଼ ରୋଗ ସବୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ଲୋକମାନେ ଭଲ ହେଇ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ, ତେବେ ସେ କୁଣ୍ଡ ଜଳ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେରିକା ଯାଇକି ହଁ ମୋଡ଼ କ'ଣ ଏହାର ବହୁ ଗୁଣ କୁଣ୍ଡ ପାଣି ଯେକୌଣସି ରୋଗର ପିଇବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ କୁଣ୍ଡ ଜଳ। ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଜାଣିଲେ, ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ତେବେ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଖକୁ, ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାପରେ ଇତି କରିବା। ତେବେ ଏଇଠି ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ମନ୍ଦିର ଆସନ୍ତୁ ଯିବା।